आकाशवाणी कोलकाता रे गीतांजलि उछन तालमा खन 593 मीटर रे एहोबेना तेहेना सान्तारी आखड़ा एतोहब मुदम सोरेन और साउथेन को दोंग सेरेन पे आजम के तबना सेरेन रे दोय ताहेकाना मुदम सोरेन नितो आजम ताबन पे गापाना आखड़ा कामी हरा गापा मैत्री चैनल रे तिकिन 12:30 बजा खन 1 बजा हाबी उछनोआ सान्तारी सेरेन आखड़ा और आकाशवाणी कोलकाता रे गीतांजलि उछन तालमा खन माजान 2:30 बजा खन 2 बजा हाबी उछनोआ माजान बेरा रे सान्तारी सेरेन आखड़ा और सिंगर आखड़ा रे दो आजमोआ सोमबारी मुर्मू और साउथेन को सेरेन गापाना आखड़ा कामी हरा पे आजम के तबना और मि घड़ी ताइनम खबर आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाई दिन कल्पना मुर्मू मारामंत्री मानता नरेंद्र मोदी तेज भिडियो कॉन्फ्रेंस तालाते विकसित भारत संकल्प यात्रा रिया सुविधा ᱧᱟᱧᱟᱢᱛᱮᱱ को सावते मते एनएपएम केदा गोटा दिसोम रेन हजार हजार सुविधा ᱧᱟᱧᱟᱢᱛᱮᱱ को नोआ आखड़ा रे को सेलेद अकना केंद्रीय मंत्री सांसद विधायक को सावते सोरेन मार्ते को सेलेद लन ताहेया
मारांग मंत्री मानता नरेंद्र मोदी गापानो महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु पनत को सांघारे सेनोग कना गापा महाराष्ट्र रे सेन कते प्राय 12,000 करोड़ टाका गणंगाना नगर उन्नयन केंद्रीय मिशन आमरुथा 2 गोटांग पांथा रेया बुनियादी बिद सेगुना प्रधानमंत्री आवास योजना आवतारे शहर एलेकारे 9,000 बिसी ओड़ा ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ। मारा मंत्री मानता नरेंद्र मोदी तेहन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर नियते कयेकटी सारक डाक टिकिटे सदर केदा भगवान रामचंद्र नियते धरती रेया जुदा जुदा दिसम रेया डाक टिकिट रेया मिटांग पतप होय उड़ाव सागुन केदा नोरे राम मंदिर चौपाई मंगल भवन अमंगल हरि सूर्यनाय और मंदिर रेया बाहरी और भीतर रे खुदाय कान मूर्ति रेया नक्शा हेना आका निया तायम वीडियो बार्ते रे मारांग मंत्री मेन कदाय जे डाक टिकिट दो हापेन पोंगड़ा को ठेन अतीत रेना बार्ताय सेटेरा। अयोध्या राम मंदिर रे रामललार प्राण प्रतिष्ठा दिन दाराकान 12 महिथिलो तृणमूल कांग्रेस संहति मिছিল हुयो मेनते कोलकाता हाईकोर्टे सदर केदा मेनखान हाईकोर्ट अनुमति एम काद रहो किछु शर्तय आरोप कदा केंद्रीय बाहिनी ताड़ा दहो रेना आवेदने खारिज काद रहो सुलुक निरे बजाय दहय लगी मना व्यवस्था हताओ पनत पुलिस रेन डीजी आईजी और स्वराष्ट्र सचिव ताकय हुकुम आकावाद कोआ। दाराकान 12 महित अयोध्या रे राम मंदिर उड़ाव सागुंदिरे पनत रे अनारी अवस्था रुखिए रे चेद व्यवस्था हताओ कना बाडाय लगिते पनत गमके मानतान सीबी आनंद बोस दो मुखिया सचिव चिठी ओलाकाव दिया उन हिलो राम मंदिर उनुढाव इदी नाना हुनर कमी पंथा साब आकाना दिसम जकात रे ओनार प्रचार चला काना नोंकान परिस्थिति रे तृणमूल कांग्रेस उनलो संहति मिছিল इदी काते अनारी अवस्था बड़ी दाड़िया मेनते विरोधी को सदर कदा। 47तम कोलकाता आंतर्जातिक बई मेला तेहन खन एतहब एना सल्टलेक रिया बई मेला डाही रे चला पेगल मिट महित धाबीते बई मेला दे उड़ाव सागुन केदाय मुख्यमंत्री मानतीय ममता बनर्जी निया धावा थीम दो कांट्री ब्रिटेन नेसा दाराकान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा रिया अक्तो से समय बदल काना नावान समय लेकारे बाना रेना परीक्षा गे एतहबो बसियम 8 टाड़ांग 4 टिज से 9:45 खन चला तिकिन 1टा धाबीते तबे परीक्षा रेना सूची रे दो जहान परिवर्तन बांग होयो काना। होला और तेहन होई सतेना झारग्राम जिला रिया गोपीबल्लभपुर 2 नम्बर बिलत मुलुक तरी रे मेना सबोर नाखा जेलेन डहार जांग बाहा तुपुनई घाट ओना आखड़ा रे पेड़ा लेकाते सेटर को ताहे कना जतो मानतान कुनार हेमरम ढांगा हांसदा कोचिराम टुडू भरत हेमरम मंगल सोरेन मनोज कुमार मांडी रतनलाल हांसदा एमान गमके को थाईलैंड रे मिटांग बाजी कारखाना रे विस्फोरण और सेंगल जुड़ीते नित हाबिते 12 जना को गय एकना मेनते खबर। बैंकक खन 120 किलोमीटर उत्तर सुफान बाउरी एलाका रे होला तारासिंग सेते नवा बेघटन दो होई कना विस्फोरण तायम 9 जना उद्धार काते हासपाताल को भर्ती कर को तबे चिकते नवा होई कना नित हाबिते इनक्वारी दल बांको लई दाड़िया कना। घूर्णबर्त अड़संगते और बंगोपसागर उच्चचाप बलय जेरते कोलकाता साथे दक्षिण बंग जुदा जुदा जिला रे सेता खनगे रिमिल कादा अडी जायगा रे सेरमा जड़ी होयो कान रेना खबर ᱧᱟᱢ आकाना। दक्षिण 24 परगना रे काकद्वीप नामखाना बकखाली सागर पाथर प्रतिमा साथे सुंदरबन रे अडी जायगा रे सेरमा जड़ी होयो काना तबे झमर जड़ी रेना संतर वार्ता दो बानु कादा। भारत दो तेहन एएफसी एशियन कप फुटबॉल रे परवर्ती मैच रे उज्बेकिस्तान साथे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ कतार रे अहमद बिन अली स्टेडियम रे खेल दो एतहबा सिंगल 2 टाड़ांग सेते मंत्रालय कना। भारत दो पहिलो मैच रे ऑस्ट्रेलिया ठेन 2-0 ते हाराव कना। रांची रे तिरला कुआ ओलंपिक योग्यता निर्णायक हॉकी प्रतियोगिता रे सेमीफाइनल रे भारत दो तेहन जर्मनी साथे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ खेल दो एतहबा सिंगल 9 टाड़ांग 5 टिᱲᱤᱡ सेते खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचाद एना।
आखड़ा दो उछन ओकाना आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन नितो आजम ताबन पे सानतारी सेरें रू राहा एनांगा नितोगा नुआ साताम बाबते गालमाराव रिया पोइलो हाटिन नुआ रे दको सेलेद आकाना माधव हांसदा इति मुर्मू और सीताराम बास्के सानतारी सेरें रू राहा एनांग और नितो नुआ साताम बाबत तेहन आकाशवाणी कोलकाता रिया सानतारी आखड़ा रे नेवता हुया कना गाखुरिये मानतान माधव हांसदा और सेरें रुशिका मानुती इति मुर्मू बाना हरगे सानतारी आखड़ा पाटा खन मा जोहार जोहार गे नुआ गालमाराव रिया एतहब रेगे मानतान माधव हांसदा गमके ठेन बाडाय साना कना जे ओका दो मारे सेरें से सेदाय सेरें बन लेया मारे सेरें से सेदाय सेरें मेनते दो नोआ गे बो बुझोआ जे हापड़ाम को जहां जोखा जानी आबोना जहां परबिया से बोंगा बुरु ऑक्टो रे जहां सेरें को गाबान लेया और ओना रना राहा जहां को तोल अकाद दो जेमन लांगड़े ऑक्टो दो लांगड़े ओना रेना रू राहा आलादा गया सेरें राहा आलादा गया दोंग रेना जोखा जानी जेमन जानम खन गुजुक धारी आबोआ दो दोंग दो मिटन सगई मेना नोआ सेरें जहां राहा कना नोआ राहा तेगे उनी बुझ नाम दाड़िया जे ओका ऑक्टो रेना सेरें कना नो जे मिटन हापड़ाम को तोल लेद दो ओने काथा संग ना सेरें को गाबाना का और उन ऑक्टो रेना माने ऑक्टो ओका लेकाना ऑक्टो कना ओना ऑक्टो हो सेरें तला तेगे उनकाना बुझा नो नोंगा कोगे मेन गानो आबोना मारे एने सेरें से रू रहा जहां दो बेता कना मिट कथा ते मेन गानो ना दो ट्रेडिशनल कना अच्छा मानुती इति मुर्मू नोआ बाबत आम जहाना आम लेया इन्हो इन दादा मत तेगे जे जानम खना गुजुक धारी जहां तिना अबुआ मेना ताबन दो मारे एने सेरें दोन लांगड़े बाहा सोरहाय और दोंग रेना नोय भाग को मेना लांगड़े रेना हो भाग को मेना जेम लुहरी को खेमटा को बोंगा बुरु रेना मेना सोरहाय रेना हो मेना नो नोआ कोगे अबुआ मारे एने सेरें दो ताबन मानुती इति मुर्मू नोडन लेई ताबन में नाहा सेरें दो ओकाबन लेईदा नाहा सेरें मेनते दो नितो ना जहां अबो पाश्चात्य संगीत को जहां सड़ो बोलो का बोना अबो ओना को गेबन मेता कना नितोगा दो और नुआ सेरें रे हो जे पाश्चात्य संगीत गला उनका दो बांग अबुआ सेरें करे हो नितो दोंग लांगड़े को सेरेंयेत गया किंतु ओना आकोआ ओना मात्रा दो बाको दोहोय ताकोआ आबो जे मिटंग ताल मेना ताबोना रिदिम मेना ताबोना अबुआ ओनाते दो बाको चलाक कना नो नोआ को हो सेरेंये आको नुआ को तो नाहा सेरें लई गानो नाहा सेरें मेनते तो नोआ गे बो बुझोआ जे हापड़ाम को से सेदाय सेरें जहां को तोल लेआ जे सेरें रेना कथा तेगे बुझो तहन ओका ऑक्टो रेना कथा कना उनको चेत लई सनाय कना सेरें तालाते मेनका नितो नेलोआ जहां सेरें को आंजोमोआ नोआ सेरें रेना दो कोनो मिट कथा ते ले लेखान दो नोआ सेरें तालाते दो आम बाम बुझ दाड़ेआ जे उनी सेरेंये चेत लई सनाय कना चेत ए बुझो चेत बोना खाली राहा नोआ को बनावेआ और कथा जहां को गाबानेआ नोआ कथा हो नोंकाना कथा ते को गाबानेआ जहां दो आडी ओक्तो नोंकाना नेलोआ जे जहां कथा को दो आयो मिश्रा बोया तालारे उनकान सेरें दो आजो हो बाय गानोआ नो नोंकाना को गे नितो दो मेन गानो ना दो मॉडर्न से ना सेरें इन्या मेनते तो नोना को गे जहां दो अपना ट्रेडिशनल बाहरे जहां के सेरें तैयारों का जहां रेना दो कोनो बांग दो दोंग बांग दो लांगड़े बांग दो सोहराय बांग दो बाहा बांग दो मोने कना नोआ दो रू रहा ते दो बाम टिके दाड़े ओना को गे मॉडर्न दो मेन जोय मानुती इति मुर्मू इले के ताबोना जे अबुआ जहां सेदाय सेरें मेना ताबोना जहां दोंग को लेदा पासे ओना दो दोंग बांग कना मेनखान दोंग ते को उचेनेदा उनका लागड़े रे हो ओना नेल जामोक कना ताले सेदाय सेरें रेना जहां भेनेगा और नाहा सेरें ओना दो पासे नोआ रेगे बुझेगा कना जे ओकाटा सेदाय सेरें कना और ओकाटा नाहा सेरें कना बाना हर गाडी नापाय कथा बिन लेई केदा मानुती इति मुर्मू लेई ताबोन में जे सानतारी सेरें रू राहा की आरु फेरा कना रू राहा दो अबो मारे सेरें दो मारे लेका गे तहन कान ताबोन अबो दो बाबोन आरु फेरावेया किंतु नितो जहां को सेरेंये ताबोन दो नितो नुकु दो ako लेका को जुद जोंग काना फेरा जोंग काना किंतु अबो दो अबो लेका गे मेना दोंग समय दो दोंग चेक लेका बोन रुई एनेजे अबोन सेरेंये अबोन लांगड़े हो उनका बोन एने सेरेंये
Kintu nito jahan nuku ko enek sereng akin tu noa abo ona ridim ona enaring lay ka ona bangko talbel doy ako. Nah redo aru ferak kana. Gomke nore lei tabon me je oka leka aru ferak kana. Noa jemon aru ferao mente do nito jahan nyelok kana noa ru raha ko noa ru raha nak ma kono tal matra ma banu ana. Noa do sereng jahan leka ko sereng ya sereng rena tal tiko ruiya. Acha. Noa rena do kono matra banu ana. Pahil do jemon abona marena sereng ko to am judi bam ruiya sereng raha te ko enej dareyak kan tahen. Ar ru saute enej saute sereng. Noa miteng tal tahe kana. Nito ka judi room of god ka sereng tal te do bako enej dareyak. Ar sereng judi opa ru tal te do bako enej dareyak. No kana nito miteng nyelok kana noa do aru ferao kana men kana abona je noa miteng traditional noa do miteng bikriti kana noa te do. Kana Ado noa abona jemon ona hating dah kana jaha dong rena to adigan hating men. Lagre na hon kage. Langre rena hon kage hating mena. Ado noa je hating jaha mena do noa ma to nito abua culture banu ana. Chorcha rena obhab te nito do malotok kana. Ar nito jaha sirjo kan do nito rena ona ru se sereng te do bang buja noa do cek kana mente. Ado nito hoyto aboren jaha nito noa juan kora kuri nuku to na una dari do ye banu anta ko badai ma banu anta ka je okata do abona oka lekan okto renak kana. Ado nuku to khali tal ko nyaman khan ge loh karna tal noa ge adi marang enej sereng kana. Tara aru ferak kana. Node gomke tahle lei tabon me hasta gomke je noa aru ferao ki jothatok kana. Ba ekal ge banga. Noa je ko aru ferao do noa do miteng raska romoy lekate noa do enej sereng do thik gea menkhan abona je traditional jaha enej sereng. Ona lekate to noa do thik do bai huyuk kana jebon abona traditional do miteng abona identity kana. Miteng dong judi jika dong noa judi aru feraa menkhan noa do aja upurume ada miteng langde rena jika ona jika rena judi aja jika rena jaha jhap mena ru mena noa judi aru feraa enkhan uni aja upurume ada noa judi aru feraa enkhan do ado nijosso jaha ona mimiteng jaha sereng ko tahekan enej ko tahekan jaha hating ona hating malotoa. Ado hating malot lenkhan miteng ge na ado tayom te do sarejoa noa do dong kana. Se noa do langre kana undo mocha te le ruti do ona do bai upurum bai sodor dare. Hating ko do boi te malotoa. Manuti iti murmu am noa babod jahan em leya. Noa aru ferao do bang jothatok kan kita bona noa do abo jaha mare enek sereng menak tabona ona do onka ge tahen taun ma ar nito jaha nuku ko serenya do nito ma nuku ma bang ko badai dareyak kana. Abo je abo nongka je abo etak jati ko leka abo menak tabona tal matra menak tabona to. Mit matra bar matra onka kate menak tabona to. Nongka ge nuku ko sereng mase. Khan ge ganok tabona. Abo cedak bona aru ferao. Bana hor ge bin leita je abo jaha sedai sereng ko se ru raha ko mena on do aru ferao bang ganok kana menkhan aru ferak kana. Node manutan madhob hasta gomke leita bon me je oka then noa aru ferao to nyel nyamok kana. Nito noy jemon nyelok kana abona jaha kore bises karte do jemon dong sale re. Jaha rege noy biha bapla huyuk kana. Gota ge nito do orkestar se DJ te ko enej eda. Ado noy je DJ tal te ko enej do. Onde do dhuri otang te ko gane gea ganok kana menkhan abona jaha dong rena jaha asol chehra se rup. Noa do onde do bang nyel nyamok kana. Ona saute noa jemon abona langre sal kore hon. Nito nyelok kana langre rena jaha abona tal matra tahe kana enek sereng. Nito do hane men gano anuku ku sadri jaha ru ar raha. Noa na nito abo re nito do ko gohor agu abon kana. Ado noa ko do chel leka kana abona jaha traditional ko do noa do legem dhara nyok gea noa do una mane chughur ru se chughur sereng ma bang kana. Enkhan noa rena luhuk ar naha jaha ona rui ako enej ida ko luhuki ako noa na luk tal do tofat gea. Ado nito juan ko to noa je na abona hoyto traditional jaha ru raha noa rena hedem bako chakha nyam dare kawa.
abona jaha tradisional nitok do boi boi te ona do kucit idik kana. Manutie iti murmu ar uka kore aru ferak kana ama hudis te. Dong langre enej kore ge. Dong langre abo jaha baha sohrai karam noa kore hoki onkan aru ferau cita nyel nyamok kana. Baha kohon nito jaha ko serenyet do nuku do ako leka te ko idi jong kana. Ako leka ko serenya. Menkhan onka do abo do babun serenya to. Etak jati ko jemon cek leka ko serenya do unku do akuak tal matra idi kate ko serenya. Menkhan unku judi abo pun panja ko onka kan ma onka do bang ganok to. Abo no ono akore nuku ko aru pherawe. Karena abuak jaha sedai rena ru raha ko menak tabona sering ko menak tabona jhoto pahta rege noa aru pheraw rena chitar do nyel nyamok kana. Jaha judi tradisional bai badaya aka ai enkan jaha ge uni nyel nyamai jaha ge ona ge mena noa ge bodoy abo sauta rena tradisional kana. Mid din lo abona originality adoa. Tana lei ganoa sedaya badai katen aru pheraw legge jothata pasai. Ado aru pheraw to noa ge men ganok kana je abona jaha mul kaঠামো jaha hapram ko jaha talmatra ko teyar hoto aka nito mabo ma ona talmatra ma babo teyar dare kana. Jemon langre huyo dong huyo a no baha sohrai jaha ge huyo. उनको जहाँ तालमात्रा को दोहटो का नो तालमात्रा से ओरिजिनलिटी जहाँ ओना दो अदल बदल दो बांगानो ओना दोहो काते जुदी नावा ना जुदी ओनारे संयोजन से ये गानो आ इनखान ओना दो नापाय कथा कान गया लगती नोड़े दो अबो विकृति कना से पानार दो बांग मिट गानो आ मिट लेखान के सोड़े में सा इनखान के ओना दो अबरन पो पोंगड़ा उनको को आदो आंधा आको Adi napai kata bin lei kita bana horge node manutie iti murmu lei tabon me je nitok rena noa hubi gotre noa aru fera hor hopon tinek ko kusiak kana men ganoa kusiak kan gea ko jaha kore noy netar jaha kore noy ko enek serenya se jaha kore noa অনুষ্ঠান ko huyuk kana ja noy ko enek serenya dome ko kusiak kana unku dana unak do enek sereng do bako badaya se jaha ako ru raha ko ajom aka ako luhuk jong kana ko ado ona ru raha mana jomok ge ajomok kana onate unku do ko kusiak kan gea nitoga nahaka enek sereng do hor hopon ko kusiak kana gomke kusi do men lekhan ठीक बांगा तबे कथा तो हुयुक kana चेद लेका नितो जहां नुकु जुआन कोड़ा कुड़ी को नितो जहां को कुसिया कान दो नुकु तो बाको बाड़ाया जे आकोना उपरुम आको को आदैया से आकोआ जहां हापड़ाम को जहां मारे रू रहा नोआ आदो काना नोआ तो उनको तो उहिर भावना तो बानुआ ना नुकु तो खाली रस्कर मोचला के नुकुआ दो मिटंग साव दो मेना आदो नुकु तो जहां रे एनेज रे ताल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱵᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ lagi ona ho hui dareya ado noy jem le keda je mare sereng pase una bako urum dareya kana ako saw to node ge ar metang kukli gomke am then ge je sedai sereng tinok ko kusiya kana enekan ado dher karte men ganoa je abona marena jaha traditional ru raha noa ko do adi legem ru raha kana to hoy nuku do nawa ru raha bang eta kwa tatka jahan jinis चाखा लेखान तो कई हेड़म के बुझेगा मेनखान जहां दिने जम अगुईआ ओना तो कई सबा ᱧᱚᱜ बुझेगा ओने उनका के पले आबोना जहां नोय लेगेम रू रहा नोआ दो जुआन को अंतर रे उन रस्की बाय की चेल दाड़या काना नितो जहां नावाना जहां को नेले से जहां को आंजोमे नोआ तो आक्वा अंतर रे मिटंग रस्के की चेल रका बेदा ओनाते नितो नुको जुआन को जास्ती करते मारेना खन नोआ नावाना सेनगी बिसी दको modak kan manuti iti murmu am no chet lem leya sedai sereng tinek gan ko kusiak kan sedai sereng jahan ko badai do se jahan enek sereng aka ako unku do ko kusiak kan gea kintu nitok ko jahan popongla nitok jahanak ko oka ko nyele do unku ona ge ako ko bagi ko bujau ya menkan unku do unak bang ko kusiak kana
Ar je bako kusi utarak kana onka ha banga kusi hor menak ko onkan ko menak ko je unku do maraya ko khoja. Ar tobe bises kaite da nuku nito rin ja abonin babu ko mai ko nuku do na abuak noa mare se enek sererena roasted unku do bako bujho dalaya kauda. Je noa reho je cek leke reska nyamogo amente. Noa reho je luhuk udukok kia mente. Noa do bangko buj dalaya kauda. Tobe je bako kusi utarak kana onka do banga kusiakan ya ko jahay mare ekan utur do bang jahay ko baraya noa rena rasa ko cheme nyama kada unko do ko kusiakan gya ar jahay bai to ona baray rena ko kurumutuida unko pase noa do ko abo jaha sedai sering menak tabona nako kusia bai te manuti iti murmu node lei tabon me noi je aru ferak kana sedai sering duraha noa ki ado dahar se chalak kana noa aru ferau talate ad do noa do bang adok tabona nito bisi ko nuku ko serenya atau dong langre ina chhara do bako badaya ina chhara do nuku do hoyto baha ko kichu sereny ko badaya abo je nuna abo bhitir re menak tabona unku do ona do bang ko buj daraya kauda kintu abo enek sereny do abo do tis reho bang aru ferak tabona abo do abo mareyak do mare leka ge tahen tabona mantan madhav hasa gomke noa babot ama hudis sokale aru ferau do abona sedai sereng ru raha noa do aru ferak kan karonte ona je tayom sedok kana se dapalok kana ona do ठीक lei bang ganoa nito men ganoa je noa abona chorcha rena aditet obhab kana netar bin nyel koa noa atu tolaren ho nongka ge manusi ko do tayar heñ akan tabona hoyto okaleka ko uiherea tobe abona jaha rena lakti kana jemon dong hoyo langre hoyo noa abo bai te abo tege bo saha idiya jemon pahil do noa baha ko baha sohray wako dosar do langre ko enej tahen noa nyelok kana atu tolare baha sohray dosar kore langre enej ado bai hiyu kana enkan langre enej jahare bang huyu enkan do ado gidra pidra on do langre enej rena rasker moj bako buj dare kana no nongka tege boi tege ona do na dapal nyok kana tobe noa do je naona se modern jaha enek sereng ru raha noate puri dapal dare ona do bai dapal dare jemon jaha bonga buru joto din santar sawta re noa tahena bonga buru sawte abona jaha lakchar noa lakchar do na tahen gya noa do bai adu terwa tobe noa lakchar bancha do hor nihat lagti mena panahor ge adi napai katha bin lei kida je aru ferau talate tinak bang abuwa mare sereng ru raha ko ado dahar set modha kana pasi aboge abuwa charcha bang khatir abo tana okto napit ona ko ठीक ठाक babo korao dareyak kan khatir pasi ona metang ado dahar set ge aboge bon mohoda idi da lei ganoa ma noa do ekdom adi sari kathe kana santari sereng ru raha enang ar nito noa satam babot galmarao riat puilo hating do node ge muchet hoyok kana bana hor ge santari akra parta khon ma johar ge santari sereng ru raha enang ar nito noa satam babote galmarao re puilo hating pe ajom ke tabona noa re do ko selet tahe kana madhav hasda iti murmu ar sitaram baske noa re dosar hating do gapa santari akhra re uchanoa tehenya santari akhra do node ge muchet ena